So let's get into the word Vamos a entrar en la palabra, because we don't have too much time today. porque no tenemos mucho tiempo hoy. We want to condense our gatherings Vamos a condensar nuestras reuniones, to 1 hour. por lo menos por una hora. Because I don't know about you, but that mask kind of itches after a while. Pero no sé por ustedes, yo sé que la máscara a veces pica después de un momento. So we want to limit ourselves here for 1 hour. Queremos limitarnos nuestra agrupación aquí por un minuto, But por una hora. but I want to mention Pero quiero mencionar that we need to register when you come, before you come on Sundays. que tiene que registrarse antes de que venga los domingos. You came in today Usted vino hoy and you had a reserved seat. y tuvo una silla reservada. Your name was there, Su nombre estaba ahí. and if you were with family, Y si trajo su familia, you're sitting together, se están sentando juntos and your family is social distanced. y la familia está socialmente distanciada. So we're going to keep that going. Y vamos a mantener eso siguiendo, lo vamos a seguir haciendo. So today's sermon, El sermón de hoy, I'm going to title it yo le voy a poner el título Faith, de Fe, Honor, Honor and Commitment. y Compromiso. We're going to be continuing our sermon series Vamos a continuar la serie del sermón on the 10 Commandments. sobre los 10 mandamientos. Or as we've been mentioning, there are also our 10 moral documents. Vamos a continuar el sermón sobre los 10 mandamientos o como hemos comentado anteriormente sobre un documento moral. These moral documents Este documento moral were given to Moses se lo dieron a Moisés for the people of Israel para la gente de Israel so they could learn how to live para que puedan aprender cómo vivir morally moralmente here on earth. aquí en la tierra. And today, as Bishop mentioned, Y hoy, como el obispo ya había mencionado, we're going to be talking about the 7th commandment, vamos a estar hablando sobre el mandamiento número 7 or the 7th moral document, o el documento moral número 7, which is found in Exodus cual se encuentra en Éxodo, chapter 20, capítulo 20, verse 14. versículo 14. And it reads, "You shall not commit adultery." Y se lee así: no cometerás adulterio. This moral document is one of two Este documento moral Within es the- uno de dos within the 10 dentro de los 10 that have to do with the family. que tiene que ver con la familia. We spoke about the first one, Hablamos del primero, which was the 5th commandment, cual es el mandamiento número 5, which is children to honor your father and mother. que es para los hijos para que honren a sus padres y a sus madres. It was the only commandment given Fue el único mandamiento dado that came with a promise que vino con promesa. that if you honor your parents, Que si tú honras a tus padres, you honor your mother and father, que si tú honras a tu madre y a tu padre, your days will be long here on earth. tus días serán alargados sobre la tierra. And now comes the 7th commandment, Y ahora viene el mandamiento número 7 or moral document: o documento moral: do not commit adultery. no cometerás adulterio. But we're going to be focusing today Pero nos vamos a enfocar hoy on the impact en el impacto, that not following this document lo que no seguir este documento has on the marriages tiene en los matrimonios and the families. y las familias. Many families and marriages Muchos matrimonios y familias have been destroyed han sido destruidas because of not being faithful to this document. por no ser fiel a ese documento. Some see this document or commandment as just a sexual sin. Algunos solamente ven este documento o mandamiento como solamente un pecado moral, un pecado sexual. But it goes so much further. Pero va más allá. This sin Este pecado always includes siempre incluye deception decepción and betrayal. y traición. It goes against God's moral values. Va en contra de los valores morales de Dios. It actually promotes the same values Actualmente promueve los mismos valores that Satan que Satanás was casted down from heaven fue having. echado del cielo por esas razones. When this sin is committed, Cuando este pecado es cometido,
It affects us physically nos afecta físicamente and affects us y spiritually. nos afecta espiritualmente. This is one of the most powerful, destructive sins Esto es uno de los pecados más poderosos, destructivos espiritualmente, that the enemy uses against marriages. que el enemigo usa en contra de los matrimonios. Because it doesn't just destroy marriages, Porque no solamente destruye matrimonios, it destroys families. destruye familias, It destroys your spiritual relationship with God. destruye tu relación espiritual con Dios. When the family is under attack, Cuando la familia está bajo ataque, we have to understand that the family represents tenemos que entender lo que la familia representa, God's design, el diseño de Dios, because it serves as a kind of ministry porque sirve como un tipo de ministerio, of what the church is supposed to be in the world. lo que la iglesia tiene que ser en la tierra. We can describe and understand the relationship Podemos describir y entender la relación of God the Father de Dios Padre and God the Son. y Dios Hijo. We call each other brothers and sisters. Nos llamamos hermanos y hermanas. We represent a family. Nosotros representamos una familia. We have God the Father. Tenemos Dios el Padre. We have God the Son. Tenemos Dios el Hijo. Everything is revolved around a family portrait. Y todo se envuelve dentro de un retrato familiar. But do you know that Satan wants to distort Tú sabes que el Satanás quiere distorsionar that picture? ese retrato que tú tienes. He wants to change Él quiere cambiar the focus el enfoque of what God established. de lo que Dios ha establecido. We, the church, are fundamentally a spiritual family. Nosotros la iglesia somos fundamentalmente espiritual. We learn how to function as a church No aprendemos cómo funcionar como una iglesia by looking at the model mirando al modelo of healthy families. de familias que son saludables. When Paul Cuando Pablo starts to talk to Timothy comenzó a hablar a Timoteo in 1 Timothy, en primera de Timoteo, and Timothy was a young man, y Timoteo era un hombre joven, muchacho joven, and he's trying to learn how to lead. y está aprendiendo cómo ser un líder. Paul tells him Pablo le dice that he needs to relate to older men que tiene que relacionarse con personas más viejas, In con the hombres church, viejos en la iglesia, as fathers, como su padre, the older women as mothers, y las mujeres más viejas como su madre, the younger women as sisters. y las mujeres más jóvenes como su hermana. He tells them to look at families Le dice que mire a la familia and behave as the family behaves. y que se comporte como las familias se comportan. Because as a Christian family, Porque como familia cristiana we are to pass down the values tenemos que pasar nuestros valores that God established. que Dios estableció. So if as a Christian family, Si como familia cristiana other people want to look at your family otra familia quiere mirar a tu familia and say, you know what? I like that. ¿Tú sabes qué? Me gusta eso. How many have ever seen something in someone else's family that was positive, ¿Cuántas personas han visto cosas buenas en otras familias that you're not practicing? que tú no estás practicando? I remember and I've said this testimony before, when I met my wife. Yo he dicho este testimonio anteriormente. Cuando yo conocí a mi esposa, My parents used to work all the time, mis padres trabajaban todo el tiempo and they would get home late, y llegaban a la casa tarde, real late. bien tarde. But when I started going over to my wife's house, well, my girlfriend at that time, Pero cuando comencé a ir a la casa de mi novia, I noticed yo noté that when dinner time came around, que cuando llegó el tiempo de cenar, they all sat together. todos se sentaron juntos en la mesa. I found it weird. Me lo encontré raro. Most of the time when I ate dinner, La mayoría de veces cuando cenaba,
I would take my food and bring it to my room, Yo cogía mi comida y me la llevaba a mi habitación. and I would eat in my room, Y comía en mi habitación. unless by summer one of my family members were upstairs. A menos que uno de mis familiares estuviera arriba. That was the majority of the time. Esa fue la mayoría del tiempo. So when my wife, my girlfriend, Cuando mi esposa o mi novia en ese tiempo, when she invited me to go over and they had dinner, cuando ella me invitaba y ellos estaban y era tiempo de cenar, and I saw them eating together, y yo lo vi a todos ellos comiendo I juntos, said, this is something that I want. esto es algo que yo quiero. This is something that I want in my family. Eso es algo que yo quiero en mi familia. This is something that I want in my family. Eso es algo que yo quiero en mi familia. So I established it So yo lo establecí. because it was something benefit to us. Porque fue algo beneficioso para nosotros. See, as we grow as Christians, Cuando nosotros crecemos como cristianos, there's no perfect family, no hay ninguna familia perfecta. but we can look Pero sí podemos mirar. and say, you know what? ¿Tú sabes qué? I want that Yo quiero eso. because that's good for my life. Porque yo sé que eso es bueno para mi vida. So Paul was telling Timothy, So Pablo le estaba diciendo a Timoteo, look at these men of God, mira estos hombres de Dios. and when you see a man of God, Y cuando tú ves un hombre de Dios, imitate him. imítalo. Do the same. Haz lo mismo. You know, being married is an honor. Estar casado es un honor. It's an honor to be married. Es un honor estar casado. I've heard people at work Yo he escuchado personas en mi trabajo tell unmarried people, diciendo a la persona no casada marriage is horrible. que el matrimonio es horrible. Don't do it. No lo hagas. Don't get married. No te cases. I read once and I was hoping it was a joke. Yo leí algo una vez y espero que sea un chiste. Said a good marriage would be between a blind wife and a deaf husband. Un matrimonio bueno sería ser entre una mujer ciega y un hombre mudo. But the Bible tells us Pero la Biblia nos dice that it is an honor to be married. que es un honor estar casado. In Hebrews 13:4, En Hebreo 13:14, it says, 13:4. it says, let marriage be held in honor among all. And let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la felicidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidad sexuales. I want to tell you that being married Quiero decirle que estar casado is probably one of the best decisions I ever made. ha sido una de las mejores decisiones que yo haya hecho. In fact, in 2 weeks, En hecho, en 2 semanas, 3 weeks? 3 semanas, 3. We're going to be celebrating our 25th anniversary. vamos a estar celebrando nuestro aniversario de 25 años. And I think I love her more now than before. Y yo creo que If la amo that's más possible. ahora que antes, si eso es posible. We can't give room to the enemy. No podemos darle espacio al enemigo. The enemy wants to destroy marriages. El enemigo quiere destruir los matrimonios. He wants to destroy families. Quiere destruir familias. And he wants to do it Y lo quiere hacer through this matter de esta manera. and try to entice people Y quiere motivar a la gente to be unfaithful to their spouse. para que no sean fieles a sus cónyuges. Jesus Jesús knew how important this was supo cuán importante esto era for us to stay faithful para que nosotros nos mantengamos fiel in our marriages, en nuestro matrimonio. that he took it even a little further. Que lo llevó más allá. It says in Matthew 5:27 and 28, Dice Mateo 5, 27, 28. you have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you that everyone who looks at a woman with a lustful intent has already committed adultery with her in his heart. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. We need to be careful. Tenemos que tener cuidado.
As a Christian family, como una familia cristiana, we need to learn how to worship God together as a family. tenemos cómo aprender, cómo adorar a Dios todos juntos en familia. Trust me when I tell you, my family is no way perfect, nowhere perfect. Créame cuando le digo que mi familia no es perfecta. We have our ups and downs like every other family. Tenemos nuestras diferencias como cualquier otra familia. It was interesting that this week, Fue interesante que esta semana can you pass me my phone, please? me- This week, esta semana a friend from work, un amigo del trabajo or an acquaintance from work, o una persona conocida del trabajo, he started talking to me about something, él me estaba hablando sobre algo and it was interesting how it fell in line to what we're talking about today. y es tan interesante cómo se alineó con el tema que estamos hablando hoy. And he writes this to me, Y me escribió esto. and I don't speak to him. He's come here twice to the Él ha church, venido aquí 2 veces a la iglesia, but he wrote this to me: "You are someone I look up to, tú eres una persona que yo admiro inside and outside of work. dentro y afuera del trabajo. Your family is a true reflection of how living life for Christ is the only way." Tu familia es una reflexión de cómo se debe vivir una vida cristiana. And I said, God have mercy. Y yo le dije, Dios, ten misericordia. God have mercy. Dios, ten misericordia. Because when I think about my life Porque cuando pienso en mi vida and how I live, y como yo vivo, it's not something that I just made up. no es algo que yo solamente fabriqué. It was people that I saw, Fueron personas que yo vi. men of God, Hombres de Dios. women of God, Mujeres de Dios. and how marriages Y cómo los matrimonios maintained. fueron mantenidos. Our bishop and his wife. El obispo y su esposa. That is a family to look to. Es una And familia honor. que se puede admirar y honrar. You take, Tú miras, tú tomas. because if it's something that's going to do you well, Porque si es algo que te va a beneficiar, remember we're talking about moral documents, estamos hablando de un documento moral, how to live a better life cómo vivir una mejor vida in God. en Dios. With this commandment, Con este mandamiento, the enemy wants to trick us. el enemigo quiere engañarnos. Thank you. He wants to fool us. Quieres engañarnos. Let me tell you something. Quiero decirle algo. Whenever there is anything in my mind, Cuando hay cualquier cosa en mi mente, I speak for myself. yo hablo por mí. I remember Yo me recuerdo that God told me she was my wife. que Dios me dijo que ella iba a ser mi esposa. And I said, if God tells you that, Y si Dios te dice eso, and if you know y si tú sabes what God has joined together, lo que Dios ha unido, let no man no hombre tear apart. lo puede apartar. If you know that, Si tú sabes eso, if you believe that, si tú crees eso, you can go against the enemy. tú puedes ir en contra The del name of enemigo. Jesus. En el nombre de Jesús. Take that right out of your mind. Te quita eso de la mente inmediatamente. Enemy, you can't fool me. Enemigo, tú no me puedes engañar. For a momentary lustful pleasure, Por un placer momentario, I'm going to risk my family, yo voy a poner en peligro mi familia, my marriage, mi matrimonio, my salvation. mi salvación. No way. No. Marriage El is a matrimonio commitment. es un compromiso, It is an honor es un honor to have that person by your side. de tener esa persona a tu lado. It is an honor. Es un honor. You need to tell them how much you love them.
Tú tienes que decirle cuánto tú les amas. When was the last time you told your spouse that you love them? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu esposo que tú le amas? Amen. A ver. That's right. A In ver. the mornings. En la mañana. I'll tell you, it's rare a morning that I don't leave without giving her a kiss. Es una mañana muy rara cuando yo no me voy y le doy un beso a mi esposa. And tell her I love her. Y le digo que la amo. Even though she probably can't hear me, A veces cuando ni siquiera me puede escuchar, it doesn't matter. no importa. It's a confirming in my spirit Es una confirmación en mi espíritu that she is my wife. que ella es mi esposa. It's not anybody out there. No es para cualquier persona afuera. We need to maintain faith. Tenemos que mantener nuestra fe. Faith in God, Nuestra fe en Dios, faith in our Savior, fe en nuestro Salvador and faith in our spouse. y fe en nuestro cónyuge. We need to learn how to trust our spouse. Tenemos que saber confiar en nuestro cónyuge. It's an honor Es un honor to have that commitment. de tener ese compromiso. We need to honor the commitment we made before God Tenemos que honrar el compromiso que hicimos ante Dios. in 1 Peter 5:8. En primera de Pedro 5:8 It says, "Be sober-minded, be watchful. The adversary, the devil, prowls like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him, firm in your faith, knowing that the same kind of suffering are being experienced by the brotherhood throughout the world." Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. We need to be watchful. Tenemos que estar alerta. Keep your eyes open to the enemy. Mantenga sus ojos abiertos al enemigo. He's going to try to take your focus off. Él va a tratar de quitar tu enfoque. He's going to try to take your focus off. Él va a tratar de desenfocarte. And what's he going to try to take your focus off? ¿Y por qué lo vas a hacer? The commitment you made. Por el compromiso que tú has hecho.